Salve povo, Lords, e eu aqui com vocês novamente em mais um episódio de Vampyr. No último episódio nós estávamos fazendo mais um pedaço da missão chantagem em Whitechapel. E agora nós já falamos com a enfermeira Crane e agora nós estamos voltando para o hospital. Eu parei nesse esconderijo aqui para desconstruir uns itens e upar de nível. Pegar mais algumas coisas aqui. E agora é só voltar pro hospital. Acho que dá pra sair por aqui. Dá, tá. Tem até uns skulls aqui. Ai. Vou baixar o volume. Não se esqueçam que eu deixei o link da minha Steam lá na aba do canal. Caso alguém queira ir lá me adicionar como amigo, sinta-se à vontade. E no último episódio também ficou bem chiado. Eu fiquei com a respiração bem perto do microfone. E eu peço desculpas, eu fui ver só depois. E eu espero que dessa vez não fique. É porque o microfone fica bem perto do nariz. E tu jogando assim não percebe, né? Só vai perceber depois. Eu vou tentar também fazer uns vídeos um pouco mais curtos, de no máximo uns 30 minutos. Porque tá ficando muito comprido. E a queda de FPS. E também vou tentar fazer mais coisas relacionadas às conquistas, até porque eu quero essas outras coisas também, porque tem armas especiais que eu gostaria de pegar. Só tenho que descobrir como é que encontra elas. Então talvez no próximo vídeo eu já comece a procurar essas coisas, tá aberto? Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Pra me atrair, né? E caso o vídeo fique muito longo Eita fé. E caso o vídeo fique muito longo, eu vou cortar ele, né? Saco. Deixa eu matar esse aqui. Pra até tentar postar mais vídeo, né? Tá vendo que meu último vídeo foi semana passada. Mas eu acabei não postando antes porque eu caía pegando dengue. E eu fiquei bem mal. Quando vê que tu melhora de uma coisa, já vai em outra pra te encher o saco, né? Preciso acabar com esse daqui. Que merda. Esse da besta é o mais perigoso. Ué, o cara escapou. Como é que o cara escapou? Nem vi quando desceu ali. Acabou. Consegui outro porrete.
Mas não tem melhor do que esse daqui. Tem mais nada no chão? Tem aqui. Só não tem mais nada aqui na volta. Dá pra entrar aqui. Tem alguma coisa nessa casa? Ah, tem dinheiro. Schlings. Só isso também. Estranho. Não dá pra atacar nem fazer nada ali dentro. Tem inimigo aqui. Bem, tô na frente do hospital já. Vamos logo ali. Tem que falar com a Lady Ashbury. Ashbury. Como é que tá a questão dos pacientes aqui? Só esse Zé aqui tá com cefaleia. Acho que eu tenho remédio pra ele. Esse pessoal aqui tá com bastante doença. Depois eu curo eles quando eu voltar pra lá, porque a gente vai voltar muito pra Whitechapel. É. Pegamos no flagra. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, Fazendo de vítima. I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel.
To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Acho que eu não tenho mais nada a perguntar pra ela. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Vamos lá pro nosso quarto, então. Onde é que tá o cara que tá com cefaleia? Tá desconhecido, deixa eu bater um papo contigo. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ah, ele vende armas? Eu não sabia disso. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Eu não sabia que o queridão vendia armas. Muito bom. Eu vou comprar umas partes aqui, então. Ele vende munição também. Espingarda do Milton. Essas espingardas são boas, só que ela tá cara. Então por enquanto só vou comprar partes. Pó de alumínio, parafusos. Pra comprar tudo, quanto é que dá? É bom ter bolinha em estoque. Vou comprar essas graxas também. E acho que é isso. Tá bom, valeu aí. Ah não, pera. Good Eu evening. tenho que ver se ele tá Good com evening, alguma Doctor. doença. Still trying to save lives? Tá saudável. Goodbye, Milton. Bem. Good evening, Ah, Milton. que saco. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Goodbye, Milton. Quase apertei de novo. Tá. Onde é que tá o Zé que tá com cefaleia? Aqueles dois também são desconhecidos. Saudável, desconhecido, saudável. Ah, remédios. Lembrando que é bom sempre Good falar evening, com sir. todo mundo. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Tá, ele tá saudável também. Goodbye for now, Mr. Elwood. Ah, Harriet Jones. A pipa. Tem dois médicos desconhecidos aqui. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd Tem have muita such gente que good eu não tinha fortune. conversado na primeira Such vez. an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Tá saudável também. Goodbye, Dr. Strickland. Eu deveria também Good bater evening, papo sir. com eles. I'm Dr. Reed. I believe Papo we're mais going to be profundão, só ver colleagues. se eles estão Reed? doentes. Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd.
Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Falastrão? Ele eu vou matar. Vamos ver se eu descubro alguma coisa. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Ó, descobri novas coisas, ó. Que bom que eu falei com ele. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Meu Deus. You are going to change your tone with me, my dear colleague, and very quickly. I Tá don't tô de think so. brincadeira aqui, né? Perhaps you think yourself protected by Dr. Swansea, but I am still a free man, and I will speak to you the way I want. Eu vou muito matar esse cara. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Eu acho que já tá bom o papo com ele. Thank you for your Já time. deu. We'll talk later. Mas eu vou te matar ainda. Ok. Quem foi o cara que eu descobri coisas? Não prestei atenção. Esse aqui? É esse aqui. Dr. Waverly Ackroyd. Eu acho que eu vi ele na rua. Ele tá relacionado com esse paciente aqui. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I Será don't que vai know ter if a third comissão? opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tá saudável também. Sem perguntas pessoais. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed?
I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tá, não tem nada de Goodbye for now, interessante com Mr. ele. Fiddick. I'll see you later. Mas ele tá relacionado com este cara. Tá, Lady Ashbury. Tem mais esses dois aqui. Deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo. Tá em 20 minutos esse daqui. Então, eu vou parar aqui. Vou cortar. E depois a gente continua então. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir e se inscrever. Esse aqui foi realmente um vídeo mais curto. A mulher fechou a porta na minha cara. Porque eu acho que fica melhor os vídeos mais curtos. Provavelmente vai ficar um pouco menor do que 20 minutos, talvez. Mas é isso, foi bastante bate-papo e terminando as conversas aqui. Mas no próximo vídeo, que eu vou continuar agora, a gente vai continuar essas quests aqui, conversando com esses pacientes. Valeu e até a próxima.